आज 15 लेक्चर है आपका सूरह तकवीर इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे हम। उसकी 11 आयत आप पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने उसमें आसमान का, ज़मीन का और क़यामत के हवाले से आने वाले वाक़यात का जिक्र किया है। तो आपने सारी 11 आयत पढ़ी थी। और उसमें जो ये वाली आयत है 12वीं, यहाँ से हमारा आज का सबक शुरू होता है। पहले हम देख लेते हैं अल्लाह ताला ने किसका जिक्र किया है, वो सारी हम जरा दोहरा लेते हैं। सूरज का जिक्र किया है, सितारों का जिक्र किया है, उसके बाद पहाड़ों के चलाए जाने का जिक्र किया है। उस तीन चीजें हो गई। उसके बाद चौथी चीज थी कि ऊंटनियों का जिक्र किया है। फिर पांचवी चीज आपने पढ़ी कि जो वैशी जानवर है वो जमा किए जाएंगे। छठी चीज आपने पढ़ी कि जो पहाड़ हैं वो भड़काए जाएंगे, और सॉरी समुंदर भड़काए जाएंगे। और सातवीं चीज आपने पढ़ी कि जो जोड़े हैं वो जाने वो मिला दी जाएंगी, एक तरह के लोग इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और आठवीं चीज आपने पढ़ी कि जो बेगुनाह गाड़ी गई लड़की है उससे पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया है। ये आठवीं चीज थी। उसके बाद नौवीं चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बयान की है कि जब अमाल नामे फैला दिए जाएंगे। दसवीं चीज है कि जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। ठीक है जी। और अब 11वीं चीज है वाइज अल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम जो है वो भड़काई जाएगी। और साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को तैयार किया है उइद्दत लिल काफिरीन, कुफर करने वालों के लिए, जो अल्लाह ताला के दीन का इनकार करने वाले। और ये भी आपको मालूम है कि इसका जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है, खास तौर पर उन मक्की सूरतों में जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के अहवाल का जिक्र किया है। और सबसे पहले इस बात पर इंसान को पाबंद किया है कि वो अपनी आखिरत पर यकीन रखे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक आखिरत को कायम करने पर कादिर है। और अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फरमाया तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम्हें हमने ऐसे ही बेमकसद पैदा कर दिया है और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। बल्कि मन शाह फल यूमिन व मन शाह फल यकफुर। फिर दूसरी आयत आई कि हल अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। तो दुनिया के अंदर भी आप जानते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। अब रिवॉर्ड्स का मतलब है इनामात देना, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना। तो ये कोई इस्तेहाला नहीं है, ये कोई माफौकुल अकल बात नहीं है। अल्लाह वहदहू शरीक ने अगर इस चीज निज़ाम को बनाया है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह वहदहू शरीक की हिकमत के मुताबिक है और हमारी अपनी अकल के मुताबिक भी है कि हम भी दुनिया के अंदर निज़ाम कायम करते हैं। एक आदमी को हम सजा देते हैं, दूसरे को हम रिवॉर्ड देते हैं। तो इसलिए जहन्नम भड़काई गई है नाफरमानों के लिए। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है सूरह फजर में भी किया है। इसी बारे में आप पढ़ सकते हैं। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फरमाया है कि उस दिन, सूरह फजर, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। तो जहन्नम लाई जाएगी से मुराद है कि जहन्नम वाकई मौजूद है, वो लाई जाएगी। और उसका जिक्र सूरह काफ के अंदर भी है कि अल्लाह फरमाता है नकूलु हलिम तलाते व तकूलु हल मिन मजीद व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज। यानी कि अल्लाह वाला शरीफ फरमाता है कि हम जहन्नम से पूछेंगे तो क्या तू भर गई है, तो वो कहेगी हल मिन मजीद, नहीं अब, यानी कि और भी गुंजाइश है, कोई और है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहन्नम भड़काई जा चुकी है। और अल्लाह वाला शरीक ने इसका जिक्र सूरह शुअरा में भी किया है, वहां पर भी वजाहत फरमा दी, वहां ना जिक्र कर दिया है कि कौन से लोग किस जगह जाएंगे। ये आयत नंबर 90 और 91। उससे पहले अल्लाह ने जिक्र किया है यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, कि क़यामत के दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे, बल्कि वही काम आएगा जो कल्बे सलीम, यानी कि अल्लाह ताला का मुती और फर्माबरदार दिल, वो अल्लाह ताला के यहाँ काम आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस आयत से समझे, उसकी अगली आयत है 88, 89, फिर 90 और 91 सूरत शुरा, वहां फरमाया व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ये देख सकते हैं इसकी तफसीर, ये जन्नत उज़लिफत है, जन्नत करीब कर दी जाएगी। तो वहां फरमाया व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, उज़लिफत पहले है, अल जन्नत बाद में। ये परहेजगारों के लिए करीब कर दी जाएगा। और वबुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, और जो जहन्नम है वो ये अल्लाह ताला के नाफरमान गावीन, जो अपने आप को अंधेरों में रखते रहे, अल्लाह ताला की शरीयत की नूर में नहीं आए, रोशनी में नहीं आए। इन आयात का मुस्तफाद ये है कि जहीम जो भड़काई गई है, वाइजल जन्नत, और जो जन्नत है उज़लिफत जो करीब कर दी जाएगी। तो किसके लिए है? जन्नत मुत्तकीन के लिए है और जहीम गावीन के लिए है। कुरान मजीद ने खुद फरमा दी है। अब
मुत्तकीन कौन है और गाविन कौन है, इसका भी कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जिसका दिल मुतमईन है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर, यानी कि अल्लाह ताला का फरमाबरदार दिल है। अब आप देखें हमारी दुनिया में किन चीजों की प्रोटेक्शन के लिए, किन चीजों को हम रोजाना की बुनियाद पर डेकोरेट करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, वो है हमारे ज़ाहरी अज़ा। ज़ाहरी अज़ा जो हमारे अपेरेंट अज़ा हैं, जो विजिबल होते हैं, जो नेकेड होते हैं, हाथों को ले लें, चेहरे को ले लें, बालों को ले लें। अब आप बताइए कि इन बालों को, चेहरे को, इनको खूबसूरत बनाने के लिए क्या हमने एक पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तश्कील दी हुई है? जी सर, दीजिए। जी जनाब, कोई दूसरा भी बताए जी। यस सर। जी सर, बिल्कुल। अब आप कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, नाक पतला करना है, नाक मोटा करना है, दांत अंदर करने हैं, दांत इधर करने हैं, दांत खूबसूरत बनाने हैं, फिर हाथों के ऊपर मुख्तलिफ क्रीम्स हैं। उसके बाद अब आप गौर करें, ठीक है, शरई लिहाज से नो डाउट एक बात समझ लें कि एक होती है हद फासिल। हद फासिल से मुराद है कि खास हद के बाद आप भी चीजों को पसंद नहीं करते। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक खास लिमिट के बाद आप भी किसी को वो लिमिट क्रॉस करने की इजाजत नहीं देते। तो अल्लाह ताला ने अगर लिमिट बना दी है, दुनिया से फायदा उठाना, ला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, दुनिया को ना भूल, जो तेरा हिस्सा है हासिल कर ले। लेकिन ये है कि अगर मतलब दुनिया में इस तरह खुब जाए कि आखिरत भूल जाए, अल्लाह ताला की अजान भूल जाए, उसकी नमाज भूल जाए, अल्लाह का जिक्र भूल जाए, तो ये आखिरत दरअसल इस तरह हो जाती है उसके लिए कि वो का काम और दुनिया, फरमाया दुनिया जीफत व तालिबुहा किलाबुन, कि अगर ऐसा मामला हो जाए कि अल्लाह को छोड़ के दुनिया हासिल की जाए, तो ऐसा हासिल करने वाला जस्ट लाइक डॉग है, और ये दुनिया एक मुर्दार है। तो आपको पता है डॉग की हिर्स नहीं भरती, वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो फरमाया कि कल्बे सलीम, इन दो आयत से पता चलता है कल्बे सलीम, हमने सारी चीजों पे तवज्जो दी, लेकिन कल्बे सलीम यानी कि आदमी ने अपने दिल को सलीम बनाने की कोशिश नहीं की। और ये जो हमारे जमहूरी रवायात हैं, जो हमारी मादियत वाली रवायात हैं, जो हमारे जो अपना मेटीरियलिस्टिक रवायात है, इसके अंदर आपको जगह जगह ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, जगह जगह आपको जिम्स मिलेंगे, जगह जगह आपको सारा कुछ मिलेगा, लेकिन हुकूमती लेवल पर या किसी भी लेवल पर आपको दिल की सफाई का मरकज नहीं मिलेगा कि यहाँ पर दिल की सफाई होती है। यहाँ पर अच्छा, दूसरे आप ये भी माने कि दिल के दो पहलू थे। एक पहलू तो उसका जिस्मानी है, तो जिस्मानी पहलू के लिए हम बहुत फिक्रमंद होते हैं, जिसका ताल्लुक होता है हार्ट फेलियर से, जिसका ताल्लुक होता है कार्डियक अरेस्ट से, जिसका ताल्लुक होता है दिल की बीमारी से, जिसका ताल्लुक होता है बाईपास सर्जरी से। वो भी दुनिया की हद तक है। दिल का जो असल फंक्शन है वो अक्सर हम लोगों ने इल्ला माशाल्लाह नजरअंदाज किया, वो है अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा दिल काम आएगा। तो अल्लाह वादा ला शरीक ने फरमाया बिकल बिन सलीमिन, ऐसा आदमी जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, जन्नत उसके लिए करीब कर दी जाएगी। और आपको पता है मार और बेटे काम नहीं आएंगे। अब दिल किससे सलीम बनता है, और दिल सलीम होने की मिसाल कुरान ने खुद दे दी है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह सॉफ़ात में नकल हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबा करने का फैसला कर लिया और दोनों तैयार हो गए। उधर फरमाया अल्लाह ताला ने बिकल बिन सलीम की तफसीर करते हुए फलम्मा अस्लमा, वो दोनों अल्लाह के फरमाबरदार बन गए। तो फरमाबरदार बनने के लिए इसका मतलब है जरूरी है कि आदमी का दिल अल्लाह ताला के रंग में रंगा हो। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगत, चेहरा उसका अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, भला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन। और आपको पता है दिल की सफाई के लिए दो चीजें ही लाजमी है, और वो दो चीजें अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखाई। वो क्या है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब और सुन्नत, किताब और हिकमत। अल्लाह फरमाता है युज़क्कीहिम, नबी आएगा, नबी इन पे तिलावत करता है आयात की, नबी इन पे तिलावत करता है हिकमत की, यानी कि अपनी हदीसों सुन्नत इनको समझाता है, बताता है, और युज़क्कीहिम, उससे इसका तज़किया होता है। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि तकसीम आप भी करते हैं। आप बर्तन धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आप उसको चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों जी? ठीक है। यस सर, ऐसा जी ही सर, है। ऐसे ही। और रीजन क्या है उसकी? सर, दोनों में उनके काम के हिसाब से इंग्रेडिएंट होते हैं। हाँ, आप इंग्रेडिएंट्स, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये सफाई करता है, ये स्टेन्स उतारता है, ये स्कार्स खत्म करता है, ये धब्बे खत्म करता है, तो इस समय चेहरे के धब्बे खत्म कर लो, चेहरे के लिए आपने कोई और चीज बताई हुई है।
Because what is good for metal is not good for your face. Your face is not a metal. आपका चेहरा जो है वो मेटल तो नहीं ना है, ना प्लास्टिक है। आपका चेहरा तो एक खास किस्म का चेहरा अल्लाह ने बनाया है। तो हम में ना दिल का तज़किया और दिल को साफ करने के मुख्तलिफ तरीके लोगों ने बना लिए, लेकिन वो अल्लाह ताला ने दो ही बताए, एक कुरान और एक हदीस व सुन्नत। तो इसका मतलब है जब आप इसके लिए ना मुहद्दिसीन ने रहिमहुमुल्लाह पूरी किताब लिखी हुई है, हर किताब में आपको मिलेगी हदीस की, उसका नाम है किताब और रिकाक। किताब और रिकाक का मतलब होता है दिल को नरम करने वाली बातें, वो बातें जिससे दिल नरम पड़ जाए। तो लिहाजा दिल को नरम किया जाएगा तो इज़ जन्नत उज़लिफत, तो जन्नत जो है वो करीब कर दी जाएगी। जन्नत जो है वो करीब आ जाएगी आदमी के। और आपको पता है कुतूफुहा दानिया, अल्लाह ने सूरह हाका में फरमाया कि उसके जो फल है वो करीब कर दिए जाएंगे। कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में तूने मेरी बात मानी, और अल्लाह ताला ने आपका ना जैकपॉट लगाया हुआ है कि आपको मना भी नहीं किया। आपको खाने की जरूरत है, अल्लाह ने खाना मना नहीं किया। आपको निकाह की जरूरत है, अल्लाह ने निकाह शादी मना नहीं की। आपको अपने आप को सजने संवरने की जरूरत है, अल्लाह ने कतई मना नहीं किया। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादी मिनत तय्यिबाति वर रिज़्क। आपको मालूम है अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो हुक्म दे सकता है। अगर वो रमजान के महीने में सुबह से लेके शाम तक आपको खाने से रोक सकता है, तो क्या वो सारी उम्र के लिए खाने से नहीं रोक सकता था? लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इजाजत भी दे दी, अच्छे घरों में रह लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी निकाह कर लो, शादी कर लो, खाओ पियो, और सीरू फिल अर्ज, जमीन पे सैर करो। लेकिन इसलिए फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, देखोगे इनका अंजाम क्या हुआ झुटलाने वालों का। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने दुनिया भी आपको दी है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। और वो क्या है? वो लिमिट है अल्लाह की बात मानना। तो अल्लाह फरमाता है जन्नत को करीब कर दिया जाएगा जो तुमने दुनिया में किया मुझे याद करके। फज़कुरूनी अज़कुरकुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तो ये सारे मामलात हो गए, ये 12 चीजें अल्लाह ने यहाँ जिक्र कर दी है। देख सकते हैं आप, याद इस तरह रख सकते हैं, 13 आयात हैं, 13 आयात में 12 चीजें हैं, और दो आयात जो कि एक ही तरह की वाइदल मऊदत सुइलत, वो दो में एक है। तो लिहाजा 12 चीजें जिक्र करके अल्लाह फरमाता है आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, ये जान लेगा हर नफ्स। हर नफ्स जो है वो जान लेगा। जब ये 12 चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा, यानी कि ये सारी चीजें हो गई, अल्लाह फरमाता है आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। तो जवाब उसका अल्लाह ने दिया है कि हर आदमी जान लेगा। आगे आप जो अगली सूरत पढ़ेंगे, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। यहाँ है आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। अहज़रा का मतलब होता है आदमी जान लेगा, इंसान जान लेगा, हर नफ्स जान लेगा जो वो लेकर आया है। अहज़रा जो वो लेकर आया है। ये चूंकि नफ्सुन मुअन्नस है, इसके लिए अहज़रा से ये भी मुअन्नस हो गया। देखते नफ्सुन अहज़रत, जस्ट लाइक यू यूज ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल। यहाँ पर अहज़रत इस्तेमाल हुआ नफ्सुन के लिए। नफ्सुन है मुअन्नस समाई। हर जान जान लेगी। क्या जान लेगी? अल्लाह ने इसलिए फरमाया ना आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। फरमाया हर जान देखे, इस आलम साहब देखे, फातिमा देखे, जुवेरिया देखे, नवीद देखे, आमिर देखे, काशिफ साहब देखे, हर आदमी देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है, क्या भेजा है कल के लिए, वो देखता रहे। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। उस आयत का ये भी माना है लिगद। गद अरबी में कहते हैं आने वाले कल। तो आप बताइए आने वाला कल आज है 10 तारीख, तो आने वाला कल कितनी दूर है जी हमसे? हाँ जी। तो कुरान की आयत के मुताबिक तो सिर्फ एक लम्हा है जी। आंख झपकने के बाद। हाँ जी, ये देखे ना, हम लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, ए कर लो, ओ कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, जहेज तैयार कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, बड़ी लंबी प्लानिंग होती है। आप देखिए अल्लाह ने लफ्ज बोला लिगद का। अल्लाह ताला ने क्यामत को गद का लफ्ज बोल के हमें समझाया है कि क्यामत किसी टाइम भी आ सकती है। एक छोटी क्यामत है जो तुम्हारी मौत की शक्ल में है, और एक बड़ी क्यामत है जो क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको बर्पा कर देगा। उसके लिए गद का लफ्ज बोलने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये 12-13 घंटे, अभी इस वक्त बजे, तो 11 बजे, तो 5 बजे करीब नया दिन शुरू हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये हमारी जिंदगी के अहवाल है। और हम देख सकते हैं कई लोग हमारे सामने से जाते हैं और थोड़ी देर बाद खबर आ जाती है कि अल्लाह अगला अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है देखो तुमने अल्लाह को क्या भेजा है, जो भेजा है वो मिल जाएगा। जो भेजा है वही मिलेगा ना। आपने जो पार्सल भेजा है वो अल्लाह ताला के यहाँ मिल जाएगा आपको। तो फरमाया आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा है। जो उसके सामने आएगा वो सामने आ जाएगा। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, फरमाया मैं नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हटने वाले हैं।
अल्लाह, ये मैं थोड़ी सी ग्रामर आपको नीचे बता दूं कि अल-खुन्नस क्या है। ये खानिस की जमा है। खानसा का मतलब होता है पीछे हट जाना, किसी चीज का पीछे हटना। और खन्नास भी इसी से ही है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये देख सकते हैं आगे देखिए। खानसा पीछे हटना, इससे खानिस की जमा है, जिसका रुका है उसका खानिस की जमा है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, खन्नास इसी से है। तो ये आपके सामने, आप इसको जब दोबारा लेक्चर में देखें देख सकते हैं। ये काना सा छुपने की जगह में दाखिल होना। अल जवार जरा यजरी से जारियत उनकी जमा, जो तेजी से चलने वाली चीजें हैं, सूरज चांद और सितारे। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र करिए, फरमाया फला उक़सिमु बिल खुन्नस। अब ये खुन्नस, इनको, इन सितारों को इसलिए कहा गया, ये मगरिब में गुरूब होने के बाद फिर पीछे यानी मशरक की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, पीछे की तरफ हट जाते हैं, यहाँ तक कि मशरक से दोबारा नमूदार हो जाते हैं। तो फला, इनकी अल्लाह ताला ने यहाँ कसम ली है, और फला का लफ्ज बोल के अल्लाह ताला ने कसम को बलागत के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ये टॉलमी का नजरिया है। टॉलमी वाज अ ग्रेट, ये ना, एस्ट्रोलॉजर ऑफ द सेकंड सेंचुरी। टॉलमी, उसको उर्दू में कहते हैं मितली मूस। उसका नजरिया जो है ना, वो तकरीबन 2000 साल तक मकबूल रहा है। उसका नजरिया ये था कि जमीन साकिन है और सूरज जो है वो मुतहर्रिक है। ये कई देर तक नजरिया रहा, यहाँ तक कि वो गलेलियो आया, और गलेलियो ने आकर और कूपरनिकस ने आके इस नजरिए को बातिल साबित किया। अब इस नजरिए को कोई नहीं तस्लीम करता, टॉलमी का नजरिया। ये मशहूर हैतदान है। तो इस नजरिए की जो मकबूलियत वो इतनी ज्यादा थी कि इसके मुताबिक जंतरियां बनाई जाती थी। और टॉलमी का नजरिया ये था कि पहले आसमान पर चांद है, दूसरे पर वो वेनिस यानी कि जोहरा है, तीसरे पर ये जो सैटर्न यानी अतारद है, चौथे पर सन है, पांचवें पर जुपिटर यानी मुश्तरी है, छठे पर मार्स है, और सातवें पर जुगल है। अल्लाह अकबर। तो वो चांद और सूरज की जो गर्दिश है उसके बारे में, जिस पांच जो इनमें सैयारे हैं ना, वो आगे आगे चलते ही एकदम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं उसके नजरिए के मुताबिक। और इन सैयारों को कहते हैं खमसा मुतहय्यरा। पांच वो तो है वो सियारे जो आदमी को ना हैरत में डाल देते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो इन दो आयात में शायद उनकी कसम दी हो, ये नजरिया भी एक है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इन पीछे हटने वाले सैयारों की कसम की है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, फरमाया कि उस उन चीजों की कसम जो पीछे हटते हैं, यानी कि वो मुराद सूरज चांद सितारे जो पीछे हटने वाले हैं, मगरिब में गुरूब होने के बाद फिर पीछे यानी मशरक की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वल्लैली इज़ा असस, तो असस तो इसका मतलब था आना और जाना। तो फरमाया वल्लैली इज़ा असस, और रात की कसम जब वो आने जाने के लिए, यानी कि आना जाना है उसका। और यहाँ पर दोनों माने मुराद हैं। वल्लैली इज़ा असस, जब रात आती जाती है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह जब वो सांस लेती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने सुबह की सांस का जिक्र किया है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, जब सुबह से मुराद है, जब सांस लेने से मुराद है, जब सुबह उतरती है, आपको अंदाजा होता है कि सुबह हो गई है, तुलुए आफ्ताब से पहले उसकी रोशनी फैलती है। और ये सारी चीजें आप देखते हैं रोजाना, और ये तमाम चीजें आपकी ताल्लुक रखती हैं आपके हवासे खमसा से। यू कैन सी, यू कैन वॉच इट एवरी डे। और आपको ये मानना पड़ता है कि रात का माहौल कुछ और है, दिन का माहौल कुछ और है। अभी भी गैर गुजरा वक्त है, यानी कि हमारे अमाल इस तरह के हैं, हमारे काम इस तरह के, लेकिन आपको मानना पड़ता है कि वो जो आयत है ना कुरान मजीद में, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान अल फज्री इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अय्यबासक रब्बुका मकाम महमूदा। सूरह बनी इसराइल में आए थे। आप देखते हैं, कभी आपने गौर किया होगा कि जब आदमी सुबह फजर की नमाज के लिए जाता है तो किस कदर सुकून होता है। हाँ जी, अग्नि जी। सर क्या होता है फजर की नमाज के वक्त? मैं जब आप फजर जी की सर। नमाज के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुकून होता है बाहर, जी 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 सर। और ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है। हर चीज जो फिजिकली ले ले वो भी। और आदमी को वाकई महसूस होता है कि जब वो सुबह उठता है तो वो जब तक वो मस्जिद जा रहा होता है ना, मस्जिद जाने तक वो समझता है कि आई एम नाउ फ्रेश, वो फ्रेश फील करता है बहुत फिजिकली। और जब नमाज पढ़ता है तो वो जो स्पिरिचुअली उसके अंदर जो जिस्म की जरूरत होती है वो भी पूरी होती है। तो जो फजर की नमाज इसलिए इतनी ज्यादा उसकी ताकीद की गई है, इन्ना सलाती अलल मुनाफिकीना सलातुल इशाई व सलातुल फजरी। फरमाया मुनाफिकों पर सबसे जो भारी नमाज है वो इशा की नमाज है और फजर की नमाज है। और आपके लिए देखिए कितनी अल्लाह ने आसानी की है कि जो आदमी रात की नमाज पढ़ ले सो जाए, और सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ ले दरमियान में, चाहे यानी कि उसमें तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, उसको सारी रात के क़याम का सवाब मिलता है। अंदाजा लगाएं, यानी कि एक आदमी है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, और अल्लाह ताला आप पर कितना मेहरबान है। जिस तरह माएँ अपने बेटों और अपनी बच्चियों के साथ बहुत प्यार करती हैं, इररिस्पेक्टिव
कि वो काम करें या ना करें, नाफरमान है या फर्मा बरदार है, उनके कपड़ों का उनको ख्याल रहता है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे जैसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम नहीं कर सकते एक पूरा पैकेज दिया हुआ है। ईशा की नमाज पढ़ लिया आप जमात के साथ, सुबह की नमाज पढ़ लिया आप जमात के साथ, बीच का वक्फा अगर आप बाजमात नमाज पढ़ लेते हैं पहली तकबीर के साथ, तो दरमियान वाला वक्फा जो 8 घंटे का है, 7 घंटे का है, 12 घंटे का है, अल्लाह वो आपकी रात पूरी क़याम में लिख लेता है। क्यों जी? अल्लाह अकबर। ये यकीन है अल्लाह के वादे पर? जी जी बिल्कुल। सर। हाँ, ये हमारे लिए पैकेज है। तहज्जुद की नमाज पढ़े लेकिन नहीं पढ़ सकते, कभी मसरूफ है तो नियत कर ले ईशा की नमाज बाजमात, फजर की नमाज बाजमात। तो दरमियान वाला वक्फा वो भी अल्लाह ताला जो आपके एक्सट्रीम्स की वजह से आपके मीन्स दरमियान वाले हिस्से जो है ना उसको भी अल्लाह ताला इबादत में लिख लेता है। तो अल्लाह फरमाता है कि अल जवारिल कुन्नस, ये सॉरी इन वस्तु भी तनफ़ुस, जब सुबह, फिर आपको पता है जो सुबह का जो वक्त है ना, वो जो कुरान फजर, जो फजर की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, फरमाया काना मशहूदा, उसकी वो गवाही दिया गया है, यानी कि फरिश्ते उतर के गवाही देते हैं। हमारे यहाँ हम इस चीज से बहुत ज्यादा मुतमईन है और बहुत ज्यादा हम इसको समझते हैं कि देर इज सम नाइट ड्यूटी, देर इज सम डे ड्यूटी। आप रात को जाए, डॉक्टर रात वाला आता है, दिन वाला चला जाता है, दिन वाला आता है, रात वाला चला जाता है। एग्री जी? ऐसा होता है। जी सर, ऐसा शुक्रिया। होता है सर। देयर आर नाइट शिफ्ट्स एज वेल एज मॉर्निंग शिफ्ट्स। तो जब ये फरिश्तों के बारे में आए तो वो नहीं माना जाएगा, यकीनन वो भी माना जाएगा। फरिश्तों की ड्यूटीज हैं, फरिश्ते कई हैं कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का जिक्र किया है। कुरान मजीद में जिब्राइल का जिक्र किया है, मीकाईल का जिक्र किया है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, मलकुल मौत का जिक्र किया है। वनादो या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुका, मालिक का जिक्र किया जो जहन्नम का दरोगा है। और लहू मुअक़्क़िबात का जिक्र किया है जो आपके दाएं बाएं होते हैं और रास्ते में आपकी हिफाजत करते हैं। अचानक आप कहते हैं कि एक्सीडेंट तो होने वाला था, पता नहीं मैं उल्ट किधर जा पड़ा और समझ नहीं आई मुझे, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो मुअक़्क़िबात है। मुअक़्क़िबात वो फरिश्ते हैं जो आपको किसी मुसीबत से बचाने वाले हैं, नजर नहीं आते। और नजर ना आना, ये नजर ना आना ये दलील नहीं होती कि चीज मौजूद नहीं है, ये याद रखे। नजर आना एक अलग चीज है, नजर ना आए तो कई चीजें आप नजर ना आने वाली मानते हैं। बताइए कोई चीजें जो आप नजर नहीं आती तब भी मानते हैं, कौन सी है? सर धूप। ग्रेविटी है सर, हाँ, ग्रेविटी है। बहुत बड़ी चीज आपने की है जिक्र, ग्रेविटी है। आपका दर्द आपको महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। खुशी जो है वो दिखा तो नहीं सकते आप, यू आर जस्ट फीलिंग इट। एक खुशी है जो हो रही है, वो है कितने जी ये नहीं सानू पता। दर्द है, दर्द हो रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द है क्या वो नहीं आपको पता। तो इसका मतलब है कि इट इज अनसीन। अनसीन का मतलब ये नहीं है कि है नहीं मौजूद, मौजूद है। हमारे जिस्म के अंदर ब्लड मौजूद है, ब्लड के अंदर ये सेल्स मौजूद हैं, हम सब यकीन करते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हुए हैं जो अनसीन हैं और वो आपकी हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है सुबह का वक्त जब सुबह सांस लेती है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, याद रखो ये जो कॉल है ये रसूल करीम का है। अब ये अल्लाह ताला ने निस्बत की है रसूल करीम की तरफ के ये कॉल है उसका जो बहुत मुअज़्ज़ज़। इसका ये मतलब नहीं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला के फरिश्ते का कॉल है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने निस्बत कर दी है, कि जैसे आप कहते हैं डाकिए ने मुझे पैसे दिए आज। हालांकि वो पैसे आपको भेजे होते हैं आपके खामद ने या आपके अब्बू ने या आपकी अम्मी ने बाहर से, वो डाकिया आपको देता है। इसको कहते हैं निस्बत मजाजी। मजाजी का मतलब होता है कि जब आप नीचे उतरते हैं और आपको डाकिया रजिस्ट्री देता है पैसों की या चेक देता है, तो आप कहते हैं आज डाकिया पैसे देकर गया है। आप बताइए ये निस्बत दुरुस्त है? तो अगर ये कहा जाए कि मुझे अम्मी ने भेजे हैं, कौन सी निस्बत दुरुस्त है? हाँ सर जी, जिसने भेजी उसकी तरफ निस्बत दुरुस्त है। उसकी तरफ निस्बत हकीकी है कि असल कॉल तो उसी का ही है। और डाकी की तरफ मजाज, जैसे आप कहते हैं जी असलम ने कत्ल कर दिया। अब असलम ने कत्ल किया है तो असल तो कत्ल करने वाला वो है ना जिस आले से कत्ल किया गया, वो चाकू वो छुरी। लेकिन आपको मालूम है कि वो आला जो है उसकी तरफ निस्बत मजाजी होगी, अमल करने वाला फेल करने वाला तो यही शख्स है। तो लिहाजा चाकू ने कत्ल किया एक अलहदा जुमला है और असलम ने कत्ल किया एक अलहदा जुमला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है कि सूरह शुअरा में भी है नाज़ला बिही रूहुल अमीन। अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान मजीद को लेकर आया है नाज़ला बिही रूहुल अमीन। इसको एक ना बहुत ही ईमानदार फरिश्ता लेकर आया है जिसका नाम है और रूहुल अमीन। नाज़ला बिही रूहुल अमीन, उसमें अल्लाह फरमाता है व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलुन रब्बिल आलमीन नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन।
تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے کا کال ہے یہاں پر مجازی ہے، یعنی کہ یہ کال اللہ کے رسول کا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اللہ کا پیغام من و عن اس میں سنا دیا ہے. یہ پیغام سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں، جب مریم آئی ہیں انہوں نے کہا جبرائیل کو دیکھ کر، سامنے اس دیکھا نا جبرائیل کو، پریشان ہوگی پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے، انجان سا آدمی ہے، کون ہے یہ. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ کون ہے آپ. تو جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا. اس سے تعارف سے پہلے کہتے ہیں کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے نا پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، جو یہ نا شرافت سے رہنا. تو قال جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربی کے، میں تیرے رب کا رسول ہوں. اس کے بعد اس رسول نے اللہ کا پیغام دیا ہے، اور اللہ کا پیغام کیا تھا لی احبا کے، یعنی کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا بخشوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو جبریل نے دیا ہے. آپ اگر کوئی خط پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کہا جائے خط جو میرے نام آیا ہوا آپ پڑھیں، تو ظاہر ہے جب آپ خط پڑھیں گے تو وہ جو خط میں لکھی ہوئی چیزیں میں والی ہوگی، وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی بلکہ اس کی طرف منسوب ہوگی جس نے خط لکھا ہے. کیوں جی؟ سمجھ آئیے جی؟ جی سر. دیکھیں آپ کھڑے ہوئے، ایک آدمی ان پڑھ ہے، اس کے ہاتھ میں خط ہے جو اس کو اس کے بیٹے نے بھیجا ہے. وہ کہتا ہے آپ سے کہ یار یہ خط تو پڑھ کے بتا دیں. آپ خط کو کھولتے ہیں، خط کی پہلی لائن ہے امی میں خیریت سے ہوں اور میں انشاءاللہ کل پہنچ جاؤں گا. اب آپ بتائیے یہ خط پڑھنے والے کی طرف سے یا خط لکھنے والے کی طرف سے؟ سر لکھنے والے کی طرف. لکھنے والے کی طرف سے. خط پڑھنے والا تو خط پڑھ رہا ہے. تو رسول کریم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جیسے اللہ نے لکھا ویسے نبی کے سامنے پڑھ دیا. ہاں جی، سمجھ آ گئی پوائنٹ کی؟ جی سر. یہ ساری کلاس کو سمجھ آ گئی تھی، امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں جی یس سر سمجھ آ جی رہی ہے. سر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے خط لکھا، جیسے میسج دیا، فرشتے نے ویسے ہی پڑھ دیا. جہاں آنا تھا وہاں آنا پڑھ دیا، جہاں نحنو تھا وہاں نحنو پڑھ دیا. تو اس کا مطلب ہے یہ کال رسول کریم کا اس سینس سے بنتا ہے کہ رسول کریم نے آگے اس کو پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کو سکھا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ قیامہ میں بھی، وہ ہے نا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ اپنے آپ کو نا جلدی سے حرکت نہ دیا کریں. تو یہاں پر یہ نسبت مجازی ہے کہ رسول کریم کے قول سے مراد ہے کہ رسول کریم اس کو لے کر آیا ہے، وہ فرشتہ لے کر آیا جس کو آپ جبرائیل کے نام سے یاد رکھتے ہیں. فرمایا ذی قوت، اور وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور جو ذی العرش یعنی عرش والا ہے، عرش والے کے ہاں وہ بڑا مرتبے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ذکر کی ہے ذی العرش. تو عرش کا لفظ قرآن مجید میں 21 بار ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور 4 بار ذکر ہوا ہے ایک اور کے حوالے سے. بتا سکتے ہیں جی وہ کون ہے؟ جی حضرت سلمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کی دور کی خاتون، اس کے حوالے سے ہوا ذکر. یاد آیا جی؟ بلقیس. ہاں جی جی بلقیس اس کا نام مشہور ہے، ویسے ہم اس کو سبا کی ملکہ ہی کہتے ہیں، سبا کی عورت. ملکہ سبا. جی جی ملکہ سبا. وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب سے ذکر کیا ہے. سب سے پہلے نا ہدہد آیا، اس نے کہا کہ میں نا ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت ان کے نہیں حکمران ہے، اور وہ یسجدون للشمس، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ولہا عرش عظیم، اور اس عورت کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد جب بات ہوئی تو یونس اپنا سلیمان علیہ السلام نے جب بات سنی نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یا دینی بیارشی ہا، کہ اس کا عرش کون لے کر آئے گا. یہ دوسرا ذکر ہو گیا. پھر تیسرا مقام اسی صورت میں ہے کہ نکی رو لہا عرشہ، کہ اس کا جو عرش ہے نا وہ تھوڑا سا نا تبدیل کر دو جب وہ آ گیا. اور چوتھا مقام ہے جب وہ سامنے آئی ہے دعوت قبول کر کے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاغذا عرشو کے، اور یہ عرش تیرا ہے، یہ تخت تیرا ہے؟ تو اس نے کہا قالت کا انہ ہوگا، گویا کہ ویسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صفت عرش کا ذکر کیا ہے، اور یہ صفت عرش کا ذکر اللہ نے قرآن میں 21 بار کیا ہے. اور رحمان علی العرش استویٰ 7 بار تو اس کا استواء کے ساتھ ذکر ہے. اور وہ آپ نے سورہ اعراف میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو فرشتہ ہے بڑی قوت والا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو 2 بار اس کی اصل حالت میں دیکھا. 600 پر تھے اس کے، اور اس میں 2 پر کھولے ہوئے تھے، ایک پر مشرق کو چھو رہا تھا اور ایک مغرب کو چھو رہا تھا. تو یہ ذی العرش یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، اور مکین بڑے مرتبے والا ہے، بہت مرتبے والا اور بہت مقام والا.
اور یہ ایسا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہاں الروح الامین تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ليلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں اور ساتھ ان کا روح آتی ہے. تو یہ روح ہے، یہ جبریل ہے، بڑا زور آور اور طاقتور ہے. اور سورہ نجم کے اندر بھی صحیح قول کے مطابق سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اگر آپ اس میں پڑھتے ہیں فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ آیات وہاں جب پڑھتے ہیں تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل ہی مراد ہے، وہاں پر نہیں. کہ وہ بہت ذو قوت ذو مرۃ فاستوى. فرمایا مطاع ثم امین. ابھی دیکھ سکتے ہیں رسول کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کبھی کہتے تھے افطرار اللہ کاذبا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو آیا یہ تو بڑا روح الامین ہے، امین فرشتہ ہے. اور اس کی گواہی ورقہ بن نوفل نے بھی دی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی. یاد ہے جی آپ کو؟ جی سر. جب نا ورقہ کے پاس لے کر گئی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہنے لگا ہاں جی دسو جی کی ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے ہویا میرے نال. تو انہوں نے اس نے کہا جی ھذا الناموس الذی انزل علی موسی، یہ تو وہی فرشتہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. تو چونکہ یہودیوں کو مصیبت یہ تھی کہ یہ جبرائیل عذاب لے کر آیا کرتا تھا، لہٰذا وہ جبرائیل کے دشمن تھے. حالانکہ عذاب آنے کی وجہ یہودیوں کے کام تھے، جبرائیل علیہ السلام کو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کے دوسرے کلام ہیں کہ جی کاہن کا کلام ہے یا شیاطین جو ہے وہ چوری کرتے ہیں آسمان کی کچھ باتیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا صاحب قوت بہت پر فرشتہ ہے. اس کا سورہ جن میں بھی آپ پڑھ لیجیے گا. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا. یہ سورہ جن اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ قرآن مجید سیف ہے بالکل، اس میں کوئی لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. سورہ حامیم سجدہ فرماتا ہے اللہ کہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ جبرائیل لے کر آیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ شدید القویٰ والی آیت ہے کہ جبرائیل کی قوت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی قوت کے سبب شیطان مجھ سے بھاگتا ہے جیسا کہ بدر میں بھاگا تھا. انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا تھا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر شک و شبہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور مطاع ثم امین، مطاع کا مطلب ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے. کہاں مانی جاتی ہے؟ وہ فرشتوں کی بات جہاں اوپر ہے جو ملائے اعلیٰ ہے، جہاں پر آسمان ہے اس کے اوپر جو کچھ ہے وہاں پر جبرائیل کی بات جو ہے نا تسلیم کی جاتی ہے. جبرائیل جیسے کہتا ہے فرشتے صاحب اس کے انڈر ہے تو اس کی بات کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں. جس طرح حدیث معراج کی یہاں ذکر کیا گیا، حدیث معراج میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر آسمان کے دروازے کھلے. تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی جیل میں جائیں یا کسی بڑے ادارے میں جائیں نا تو وہاں پر ایک بڑا چیف سیکورٹی آفیسر ضرور ہوتا ہے جس کے کہنے پر سارے دروازے کھل جاتے ہیں. کیوں جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو یہ وہی میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ روشن کنارے کے اوپر دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر. یہاں پہلی مرتبہ کا ذکر ہوا ہے، آپ نے اصل صورت میں دیکھا 600 پر تھے اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا. افق کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی آپ کی ہورائزن ہے سارا اس سے بھرا ہوا تھا. اور یہ بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث نمبر 3232 سے لے کر 3235 تک، یہ 4 حدیث ہیں. فضل الخلق باب اذا قال احدکم مطاع ثم امین. تو اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یعنی کہ یہ فرشتہ جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر بخل کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آیت رہ گئی میرا خیال ہے، جسٹ ویٹ کیجیے گا جلدی میں رہے. ہاں جی وما صاحبکم بمجنون، یہ آیت رہ گئی. صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. تو آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھی ہیں قریش کے، وہیں پر آپ پلے بڑے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب، صاحب کہتے ہیں وہ آدمی جو آپ کے ساتھ ہو کسی جگہ پر بھی. جیسے دو ساتھی تھے ایک نبی کے جیل میں، بتا سکتے ہیں کس صورت میں ذکر ہے ان کا؟ جی سر، حضرت یوسف کے ساتھ جو دو ساتھی تھے جنہوں نے اپنے خواب سنائے تھے. جی، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو ساتھی کو ذکر کیا اور وہاں کیا لگایا، یا صاحب السجن، کیونکہ ان دونوں ساتھیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یوسف علیہ السلام والا نہیں تھا، لہٰذا انہیں یوسف علیہ السلام نے اپنا ساتھی قرار نہیں دیا، بلکہ کہا تم میرے جیل کے جو دو ساتھی ہو، یعنی کہ جیل کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے. تو یہاں فرمایا کہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 40 سال گزارے ہیں تمہارے ساتھ، امانتیں تمہیں تو رکھواتے ہو. اور سورہ یونس میں لقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، تمہارے اندر میں نے پوری عمر گزاری ہے، پوری زندگی گزاری ہے، کچھ 40 سال میں 50 سال میں کوئی ایک بات بتاؤ جو کردار سے گری ہوئی ہو، جو اخلاق سے ہٹی ہوئی ہو. اور صاف ظاہر ہے مجنون آدمی جو پاگل اور دیوانہ ہے، جس کی رالیں ٹپک رہی ہو، جس کو اپنا ہوش نہ ہو، آپ اپنے دل سے بتائیے، آپ کسی مجنون دیوانے کو جس کی رالیں ٹپک رہی ہیں، جو بھی ہوش ہوا پڑا ہے، جس کو دورے پڑتے ہیں، بتائیے آپ اس کو امانت رکھوائیں گے اپنی؟ ہاں جی. نہیں سر. بالکل بھی نہیں. جی باقی بتائیں جی، خواتین بھی تو بتائیں. سر اس کو خود کا ہوش نہیں ہے، وہ دوسرے کی امانت کیا سنبھالے گا؟ وہ آپ کہے گا پاگل نا، میں انہوں دے دیا، وہ پاڑ کے چھوڑ دے 5,000 روپیہ یہ فلان چیز. آپ کسی بھائی ان کا یہ دینا، آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بات کی خود نفی کر دینا. آپ نے کسی چیز کو، اپنی قیمتی چیز کو حوالے کرنا کسی آدمی کے، یہ دلیل ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں وہ دیوانہ، تو اس سے بڑے دیوانے تو وہ ہے جو پکڑا رہے ہیں اس کو. دیکھیں کوئی آدمی مجنون کو چیز پکڑا کے سمجھے کہ یہ حفاظت کرے گا، تو اس مجنون سے بڑا مجنون تو یہ خود ہے. کیا خیال ہے جی؟ جی سر. اب یہ جو ہے نا لفظ بھی مجنون، اس کا جن سے ہے، تو اس کے قرآن مجید میں کئی مشتقات ہیں، جیسے جن ہو گیا، جنہ ہو گیا، جنہ ہو گیا، جنہ ہو گیا، جنہ، جنہ اور جنہ. تو یہ چیزیں نا اکثر ظاہر ہوتی ہیں جو نظر نہ آنے والی ہو. تو آپ کو پتا جنونی کیفیت آدمی کی نا ایسی بیماری ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. ایک ہوتی ہے بیماری جو نظر آ جاتی ہے، کوئی گردے خراب ہو گئے جی اللہ نہ کرے، کوئی دل کی بیماری. ایک ہوتی ہے جنونی کیفیت، تو یہ ایک بیماری ہے. اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اوپر نا اس کے جو ہوا اختلاط ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اربع کا، جو آپ کے اندر بلغم بنتی ہے، صفرا بنتی ہے، اور دم ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں نا آپ کے اندر، دموی مزاج ہے، صفراوی مزاج ہے، سوداوی مزاج ہے، یہ سودا صفرا وغیرہ، یہ ساری اخلاق جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اسی سے وہ فرگی والی کیفیت ہے. اسی سے آپ کو پتا ہے دوسری کیفیات ہے، مالی خولیہ ہے، ہیلوسینیشنز ہیں. یہ ساری کیفیات ہے کہ اندر ایک چیز ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو آدمی کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور آدمی جنونی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا صاحب جو ہے نا، دوست جو آپ کا ساتھی ہے، مجنون نہیں ہے جس پر وہی نازل ہوئی ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل درست ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا غیب کی باتیں بتانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخل کرنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتا ہے وہ آپ من وعن آگے پہنچا دیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے اسی تفسیر میں جو سورہ مائدہ کے اندر آیا تھا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری ماں فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتے ہیں کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب. اور میں جو آدمی سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کی بات چھپائی تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم نے آگے پہنچا دینا ہے، جو کچھ تمہیں خبر ہو. اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غیب کی خبر، ایک بتایا غیب، تو غیب سارا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ وہ عالم غیب ہے. اور اس عالم غیب کے اندر سے جو چیز اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہو، جب اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے وہ غیب رہتی نہیں ہے. تو وہ جو غیب میں سے چیزیں اللہ تعالیٰ وہ ہے انباء الغیب، جس کو انباء الغیب کہتے ہیں، کہ غیب کی خبریں. تو یاد رکھیے غیب کی خبریں آپ کو نہیں پتا جی، آپ کو بھی بعض غیب کی خبریں معلوم ہے، کیوں جی؟ سر ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے جو اللہ نے بتائی ہیں. دیکھ کو نا مثال لوگ نا گڑبڑ کرتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں ایک آپ بینک میں جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک کیشیئر ملتا ہے سامنے، تو کیشیئر کے سامنے نا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے پڑا ہوتا ہے، کچھ اوپر پڑا ہوتا ہے، کچھ نیچے لاکر میں پڑا ہوتا ہے، تہہ خانے وغیرہ میں. اب وہ جو اگر آپ اس کیشیئر کو سارے نوٹوں کا مالک سمجھ لیں تو یہ درست ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. صحیح ہے کہ نہیں؟
حالانکہ وہ سارا اس کے اندر ہی ہوتا ہے. تو آپ اس میں سے نا وہ آپ کا مالک آپ کو نا آپ کو چیک لکھتا ہے تنخواہ کا، آپ کے مالک کی جو تنخواہ ہے وہ سوری آپ کے مالک کا جو بینک بیلنس ہے اس کے اندر سے ایک معمولی سی رقم وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو اس سے یہ مراد لینا کہ آپ اپنے مالک کی ساری دولت کے مالک ہیں، تو یہ بات درست ہوگی؟ نہیں سر. اچھا، ہاں یہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت سے نا لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ غیب جانتے ہیں. دیکھیے پہلی بات ہے غیب جاننا ضروری کس کے لیے ہے؟ غیب جاننا ضروری اس کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور اس کو پتا ہو میری مخلوق کہاں کہاں ہے. صاف ظاہر ہے کہ میری مخلوق کہاں کہاں ہے وہی عالم الغیب بن سکتا ہے نا، جس کو پتا ہو میری مخلوق کدھر ہے، میں نے اس کو خوراک دینی ہے. اور جو رازق نہیں ہے اس کے عالم الغیب بننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے گا میتھمیٹیکلی. عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جو رازق ہو، کہ اس کو پتا ہو میری مخلوق کدھر کدھر بیٹھی ہوئی ہے، مچھلی کہاں پر ہے، کاکروچ کہاں پر ہے، چوہا کہاں پر ہے، بلی کہاں پر ہے، مکھی کہاں پر ہے، چونٹی کہاں پر ہے، کہ میں نے اس کو رزق دینا ہے. اور جو رازق نہیں اس کے عالم الغیب ہونے کا فائدہ ہے جی کوئی؟ ہاں جی. نہیں سر. نہیں سر. اور کوئی نبی رازق نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں جی؟ جی سر. یہی بات ہے. کوئی نبی رازق نہیں، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے. کیونکہ رازق کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کچھ نہ کھاتا ہو. یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ رازق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھلائے اور اس کو خود نہ کھائے. جس طرح اللہ فرماتا ہوا یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھلاتا ہے اس کو نہیں کھلایا جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے عالم الغیب وہ ہو سکتا ہے جو رازق ہے، تو رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب میں سے کچھ خبریں نبی علیہ السلام کو دی اور وہ خبریں آپ تک بھی پہنچ گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے جنت ہے، آپ کو معلوم ہے جنت کا ایک دروگہ ہے، آپ کو معلوم ہے جنت کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ چیزیں ہوں گی، ساری غیب والی چیزیں. آپ کو معلوم ہے قبر کے اندر یہ سوال پوچھے جائیں گے، یہ سارا عالم غیب ہے. اب عالم غیب کی یہ چیزیں جو آپ کو خبر کے طور پہ پہنچی ہیں، آپ کو معلوم ہونے سے یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ عالم الغیب ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی سر. بالکل سر. جی سر بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر عالم غیب انسانوں کو مان لیا جائے نا تو بعض ان کے معاملات جو ہے نا وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. مثلا آدم علیہ السلام کو اگر پتا تھا کہ میرے کپڑے اتر جانے ہیں، پہلے سے پتا تھا کپڑے اتر جانے ہیں، تو پھر تو یہ نعوذ باللہ ایک بیوقوفی ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کو پہلے سے پتا ہو پھر وہ ایسے کام کر بیٹھے جس سے کپڑے اتر جائیں. کیا خیال ہے؟ جی سر ایک Yes, sir. کویشچن ہے سر یہاں پہ. جی جی بولیں. اچھا سر یہ حدیث بھی ہے نا انا قاسم ان کے میں قاسم ہوں یعنی تقسیم کرنے والا، تو وہ اس چیز کو پھر ادھر جوڑتے ہیں کہ نہیں بالکل وہ حدیث غور کریں، اس میں ہے انا قاسم واللہ یؤتی. دیکھیے انا قاسم واللہ یؤتی. اب یہ غور کرنے والی بات ہے قاسم. اب ہمارے بعض اوقات نا جو ذہن ہے اس کو نا ہائی جیک کیا جاتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ آپ 2 ماہ فاقے سے رہے. بتائیں صحیح ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی تو جی بالکل. پھر آپ قاسم کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ رزق کے قاسم ہوتے تو آپ کو پتہ ہے اگر آدمی کے پاس چیز موجود ہو وہ اپنی بیوی بچوں کو نہ دے تو ظالم نہیں بنے گا وہ. ہاں جی 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 بالکل صحیح. سمجھ لینا ذرا کہ اگر کوئی آدمی جی آپ کے پاس پیسے ہیں، نوکری اچھی ہے، 5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے اور بیوی بچے آپ کی ادھر ادھر پھر رہے ہیں رول رہے ہیں، تو آپ کو لوگ یہ کہیں بڑا ظلم ہے یار ہیں. اس کا مطلب وہاں قاسم سے مراد کون ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری پڑھ لیں آپ نے اپنے لیے یہی مطالبہ کیا ربی زدنی علما، یا اللہ میرا علم بڑھا دے. پھر علم کے بارے میں آپ نے 2 دعائیں کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا آپ نے کہا کہ علم نافع دے. اور دوسرا وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ جو غیر نافع جو اس کا فائدہ نہیں ہے وہ علم مجھے نہ دے، اس سے میں پناہ میں آتا ہوں. اب وہ قاسم سے مراد ہے، وہ قاسم اللہ تعالیٰ کا صفت علم ہے کہ وہ علم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ علم دنیا میں پہنچا دیا. اگر آپ قاسم ہوتے رزق کے تو آپ کے بچے بیچارے 2 مہینے اور آپ کی بیویاں جو ہے نا وہ 2 مہینے فاقے سے نہ رہتی. کیا کیا سمجھ آ گئی جی؟ جی سر جزاک. ہاں قاسم کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں. تقسیم آپ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے اور وہ کسی کو مل نہیں سکتا وراثت، تو چھوڑ کے کیا جاتے ہیں؟ فرمایا ہم یہ شریعت چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ شریعت ہی آگے تقسیم ہوتی ہے. اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب پہنچ رہا ہے. قیامت پر دن پوری کائنات کو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر. دیکھیے نا یہ ہے جی اس کا
महाली। अगर नबी अलैहिस्सलाम को कासिम मान लिया जाए रिज़्क का, फिर तो बात गड़बड़ हो जाती है, वो तो मतलब चीजें मैच नहीं करती। तो वो है ठीक है सर। हदीस की तहरीफ करने से हमें बचना चाहिए। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया ना कि मैं देने वाला हूँ, नबियों को भी मैं देने वाला हूँ। वो नबी को देखिए जो घर से निकला, मदीन पहुंचा है, मदीन पहुंचने के बाद क्या कहा उसने, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह एक फकीर आया हुआ है उसको खाने के लिए दे। ये सूरह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह कसस के अंदर मौजूद है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से क्या कह, रब्बी जल हाजल बलद आमिना वर्जुक अहलहु मिन समराती, है अल्लाह इसके रहने वालों को रिज़्क अता फरमा, समरात अता फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने जलील कदर नबी है, इसके बावजूद वो राज़िक तो नहीं ना है, राज़िक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह सर। तो अब फरमाया कि वो गैब, अब गैब की खबरें बताने में नबी अलैहिस्सलाम बखील नहीं है। क्या मतलब है? गैब की खबर थी, बाज खबरें ऐसी थी जो नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह छुपा सकते थे, जिसके अंदर आपको अल्लाह ताला ने ना ऐसे वैसे जरा जरा थोड़ा सा डांटा है आप अलैहिस्सलाम को। जैसे फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, कभी फरमाया अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। तो ये जो आयात है इनके बताने का मकसद भी है कि नबी अलैहिस्सलाम दीन में कोई बात छुपाने वाले नहीं, हर बात आप अलैहिस्सलाम ने बता दी है। और दूसरे नंबर पर इसमें वो भी आती है कि वो तमाम पर्टिकुलर बातें, वो तमाम प्राइवेट किस्म की बातें जिसका ताल्लुक खास तौर पर सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ है। ये बात समझ ले, चाहे खवातीन मौजूद है तो आई हैव टू से कि हमारे यहाँ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है छुपी हुई या कुछ ऐसी मिली जुली हमारे ड्रामों फिल्मों में इस कदर आम है कि हम उस पर अब नाग भों भी नहीं चढ़ाते, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या ख्याल है जी? यस सर। जी सर, अच्छा, नाम बना दीजिए इसको। लेकिन जब हम दीनी लिहाज से गुफ्तगू करते हैं ना तो वो कहते हैं लो जी मौलाना साहब ने गाला शुरू कर दी थी। यानी भाई कमाल ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है कि नहीं? बताएं जी। जी जी सर, सर ये बताएं। तो जिंदगी के मामला था। हाँ, अब मसला ये था कि भाई सीधी सी बात है, जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो। अगर आपको खाने की जरूरत है, ओके। अगर आपको रेस्ट की जरूरत है, ओके। तीसरा, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने जायज रख दी, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अल्लाह ताला ने खाना जायज रख दिया, अल्लाह ने रेस्ट करना जायज रख दिया, और अल्लाह ताला ने ये एक्टिविटी जायज रखी। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह एक चीज को जायज रखे उसका इल्म ना दे। क्या ख्याल है जी? जी जी सर। सर। अल्लाह ताला फरमाता है या सलूना का निल महीज, अल्लाह फरमाता है कि जो रमजान के महीने, उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, के रमजान की रातों में तुम्हारा औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। अब ये हलाल कर दिया गया से मुराद है कि अल्लाह ज़िना को पसंद नहीं करता, बदकारी को पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह पसंद करता है कि आदमी अपनी बीवी के पास। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो एक्टिविटीज की खबरें बताने बुखल नहीं किया। सहाबा पूछते थे, "ऐ दसो जी, हत्ता कि आपके दामाद फातिमा के खामद अली रजी अल्लाह तआला ने अपने एक खास मसला नबी अलैहिस्सलाम से किसी के हाथ में छुपाया था कि मेरे साथ ये मसला है।" तो जाके नबी अलैहिस्सलाम से पूछे कि इस मसले का क्या हल है, क्या सिलसिला है। उसका ताल्लुक वुजू वगैरह के साथ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को बता दिया कि इंज जाके इस तरह करना है। सिहाबियात आती, वो आपसे मसला पूछा करती थी। तो इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर खबर जैसे अल्लाह ने दी आगे पहुंचा दी, उसमें कोई कमी पेशी नहीं की। तो ये जी आज का मेरा ख्याल सबक है, मुकम्मल करते क्योंकि इससे जरा बहस लंबी हो गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पर याद रखें आखिरी बात कि एक होता है किसी बात को ना तस्लीम करने के बाद वादे कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान कुरान मजीद में खुद मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम का अपना बयान कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह अनाम आयत नंबर 50 में फरमाया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैबा। वो आपका अपना बयान मौजूद है, मैं गैब नहीं जानता। तो अब ला आलमुल गैब वाले कुरान मजीद में मौजूद अल्फाज के बाद ये कहना कि आप गैब जानते हैं, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के कहने की मुखालफत होती है। फिर अल्लाह ने सूरह नमल आयत नंबर 65 में, तो वो तो ऐसी दलील है कि जिसको कहते थे नस्से कती है वो। फरमाया कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबासून। फरमाया जमीन और आसमान में जो कुछ भी है कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जो चीजें गैब में से निकाल ली जाए वो गैब रहती नहीं है, वो तो अल्लाह ने आपको बता दी है। आपको ही पता है जन्नत है, जहन्नम है, जिब्राइल के 600 पर है। अब जिब्राइल के 600 पर है, ये आपको कैसे पता चला? साहब नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो याद रखिए जो चीज निकाल ली जाए वो गैब में रहती नहीं है, वो तो आप सबको ही मालूम है। तो अल्लाह ताला हमें इसको ना समझने की तौफीक दे। तो ये है जी आज आपका सबक।